इलेक्शन का ज़माना है। इलेक्शन के ज़माने में हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपना वोट ज़रूर डालें। वोट डालने में लापरवाही और सुस्ती मत बरतिए, अपने वोट का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। बाज़ हज़रात समझते हैं मेरे एक वोट से क्या होगा। याद रखिए ये जमहूरियत है और यहाँ पर जो फैसला होता है वो अक़लियत और अक्सरियत पर होता है। अगर एक उम्मीदवार को एक वोट ज़्यादा हो जाए, दूसरे उम्मीदवार को एक वोट कम हो जाए तो सिर्फ एक वोट की वजह से भी वो जीत जाएगा, बल्कि पागल के वोट की भी कीमत है। मिसाल के तौर पर 9 अक्लमंदों ने एक उम्मीदवार को वोट डाला और 10 पागलों ने एक उम्मीदवार को वोट डाला, तो अब यहाँ पर 10 पागलों ने जिसको वोट डाला है वो जीत जाएगा, 9 अक्लमंदों ने जिसको वोट डाला है वो हार जाएगा। क्यों? इसलिए कि वहाँ पर एक पागल का इजाफा है। तो इससे भी आप अंदाजा लगाइए एक एक वोट कितना कीमती है। बाज़ हज़रात के जहन में ये होता है कि हम वोट डाल के क्या करें, कोई भी हमारा काम करने वाला नहीं है। याद रखिए काम करें ना करें वो उसकी जिम्मेदारी है, वोट की हैसियत शहादत की है। लिहाजा हमें जब गवाही देने के लिए बुलाया जा रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आएँ और आकर गवाही दे दें। बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि पूरे के पूरे गंदे लोग, बुरे लोग वहां पर इलेक्शन में ठहरे हुए हैं, तो अब ऐसी सूरत में हुक्म ये है कि उनमें जो सबसे कम बुरा है आप उसको अपना वोट डालिए। और इस वक्त वोट डालना भी इसलिए ज़रूरी है कि इस वक्त हमारे शहर में फ़िरका परस्त ताकतें बहुत ज़्यादा सरगर्म हो चुकी हैं और सुनने में आ रहा है, अखबारात में आ रहा है कि फलां इलाके का वज़ीर आला, फलां रियासत का वज़ीर आला और फलां शैतान, फलां शैतान, फलां शैतान, पूरे शयातीन हैदराबाद आए हुए हैं और उनका सरदार भी इब्लीस हैदराबाद आने वाला है और आकर वो अपनी पार्टी की कैंपेनिंग करेंगे, अपने उम्मीदवारों की तशहीर करेंगे और जलसे करेंगे। अक्ल में आने वाली बात नहीं है कि साहब बल्दिया का मामूली इलेक्शन है, मोहरियों का, नालियों का इलेक्शन है और उसके अंदर कैंपेनिंग करने के लिए, तशहीर करने के लिए वजीर आजम आ जाए, वजीर दाखिला आ जाए। इनकी कुर्सियों की हवस देखिए। और दूसरी बात यह है जब शहर में सैलाब आया था ना वजीर आजम आया, ना वजीर दाखिला आया, ना इनकी पार्टी का कोई मरकजी वजीर आया शहर को। और जब इख्तिदार की बात आती है, इलेक्शन की बात आती है तो सारे के सारे शहर हैदराबाद आ रहे हैं। लिहाजा आप अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। आप जिस पार्टी को वोट डालना चाहते हो डालें, लेकिन बीजेपी को वोट मत डालिए। बीजेपी को वोट डालना हराम है, गुनाह है। क्यों? इसलिए कि वह आपके मजहबी तशक्कुस को मिटाना चाहते हैं, आपका नाम, आपका निशान यहाँ से मिटाना चाहते हैं, आपके मजहब को मिटाना चाहते हैं। लिहाजा इनको वोट देना दुरुस्त नहीं है। ना बीजेपी को वोट दीजिए और ना ही उनकी तायीद करने वालों को, और ना किसी ऐसे उम्मीदवार को वोट दीजिए जो अपने वोटों को वहां पर ट्रांसफर करेगा। लिहाजा बहुत सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। और ये बल्दिया का इलेक्शन है और ये बात भी आप अच्छी तरीके से याद रख लीजिए कि कोई भी उम्मीदवार आपका काम कराने वाला नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे कि फलां उम्मीदवार मेरा काम करेगा, फलां उम्मीदवार हमारा काम कराएगा, जब तक उनके जहन में ना आए या फिर उनको ऊपर से प्रेशर ना हो उस वक्त तक वो आपके काम नहीं कराएंगे। आप ये चाहें कि मेरे बोलने से फलां काम हो जाए, आपकी चप्पलें घस जाएंगी, आपका काम नहीं होगा। कोई काम आपका करने वाला नहीं है, जो उनको करना है वही करेंगे। लेकिन चूंकि ये बल्दिया का इलेक्शन है और काउंसलर का इलेक्शन है, मैं ये कहना चाहता हूं जो भी उम्मीदवार आपसे ये वादा करता है कि आप घर बनाएंगे तो मैं आके आपसे पैसे का मुतालबा नहीं करूंगा, मेरे चेलों को, चमचों को भिजाकर पैसे नहीं मांगूंगा, मैं डेनिज की लाइन मिला रहा हूं तो कोई आकर मुझसे पैसे नहीं मांगेगा, आप नल की लाइन मिला रहे हैं तो आपसे पैसे का मुतालबा नहीं करेगा, आप घर बेच रहे हैं पैसे नहीं मांगेगा, घर खरीद रहे हैं पैसे नहीं मांगेगा, बस्ती में बाजार लग रहा है मामूल नहीं मांगेगा। अगर कोई आपसे इतना भी वादा कर ले कि मैं आपके इनफरादी, जाती और निजी मामलात में दखल अंदाज होकर आपसे पैसों का मुतालबा नहीं करूंगा, आपके मामलात में दखल अंदाजी नहीं करूंगा, आपके कामों को नहीं रुकाऊंगा,
تو ایسی صورت میں میں سمجھتا ہوں وہ بہت اچھا کونسلر ہے، آپ اس کو اپنا ووٹ ڈال دیجئے۔ لیکن یہ دیکھیے یہ کسی فرقہ پرست تنظیم سے تو تعلق نہیں رکھتا، اگر وہ فرقہ پرست جماعت سے نہیں ہے تو آپ ایسے امیدوار کو اپنا ووٹ ڈال دیجئے۔ دوسری جانب یاد رکھیے یہ بات، آپ اپنے ووٹ کو ضائع مت کیجئے۔ بیلٹ پیپر پر الیکشن ہونے والا ہے تو ووٹ آپ کو کہاں ڈالنا ہے، کیسے ڈالنا ہے، اس کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ نشان کے بازو تھوڑی سی کھلی ہوئی جگہ رہے گی، وہیں پر آپ ٹھپا لگائیے، مہر لگائیے، وہاں پر جا کر آپ اپنا انگوٹا لگائیں گے، آپ کا ووٹ ناکارہ ضائع ہو جائے گا۔ آپ دستخط کریں گے، آپ کا ووٹ ضائع ہو جائے گا۔ آپ ادھر ادھر اوپر نیچے آپ اگر ٹھپا لگائیں گے، آپ کا ووٹ ناکارہ ہو جائے گا۔ نشان کے بالکل بازو آپ ٹھپا لگائیے، صرف ایک ٹھپا لگائیے، ایک سے بڑھ کے ٹھپا مت لگائیے ورنہ آپ کا ووٹ ضائع ہو جائے گا، اور صرف ایک ووٹ ڈالیے۔ وہی شخص ووٹ ڈالے جس کا نام ووٹر لسٹ کے اندر ہے، اس کی عمر 18 سال سے زائد ہے اور اس کے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے، اور جس کے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ نہیں یا ووٹر لسٹ میں نام نہیں، ایسا شخص جا کر اگر دوسرے کا ووٹ ڈالتا ہے تو یہ حرام ہے، ووٹ ڈالنا درست نہیں ہے ایسا۔ اور بوگس ووٹنگ مت کیجیے، صرف ایک اپنا ووٹ ڈالیے، دوسرے کا ووٹ پیسے لے کر ڈالنا یا اپنا ووٹ ہی پیسے لے کر ڈالنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ دوسرے کا ووٹ ڈالیے، آپ کو 2000 روپئے دیے جائیں گے، آپ ہرگز مت ڈالیے، یا آپ کی دیانت و امانت کے خلاف ہے۔ 2000 روپئے لے کے جو آپ کھائیں گے، آپ کے پیٹ میں جو حرام کی گندگی آئے گی، بعد میں آپ 2 لاکھ روپئے دے کر بھی اس گندگی کو دور کرنا چاہیں گے تو وہ گندگی دور نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے حرام سے اپنے آپ کو بچائیے، بوگس ووٹنگ سے اپنے آپ کو بچائیے، صرف اپنا ایک ووٹ ڈال کر آپ اپنی جگہ پر خاموش رہیے۔ حیرت تو یہ ہے، مر کے 10 سال ہو جا رہا، اس کی قبر کی تختی کے اوپر 5 سال پرانا نشان لگا ہوا ہے، پرانی تاریخ لکھی ہوئی ہے، اور اس کا ووٹ یہاں پر پڑ رہا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ چیز غلط ہے۔ اور ایک گزارش امیدواروں سے بھی ہے کہ ان لوگوں نے سکون غارت کر رکھا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کو باجا بج رہا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کو باجا بج رہا ہے، ارے بھائی کیا ہو گیا، بھائی فلاں پارٹی کا امیدوار آ رہا ہے، فلاں پارٹی کا امیدوار آ رہا ہے۔ باجا بجا کے آنا یہ کوئی عقل مندی ہے؟ باجا بجا کے جو آتا ہے وہ پوتراج ہے، تو امیدوار ہے یا پوتراج ہے؟ لہذا یہ باجے بجا کر مت آئیے، بلکہ تم امیدوار ہو، اپنی قابلیت بتائیے، ایک معتبر انداز سے آئیے، سلیقہ مندی کے ساتھ آئیے۔ یہ چلر حرکتیں کرتے ہوئے آنا یہ آپ کے لیے زیب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سوچنے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔